जय जगन्नाथ पिलामाने तुमମାନଙ୍କୁ आर्ट्स एकाडेमी यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम एठार आलोचना करिबा +2 सेकेंड इयर आर्ट्स रो जो राजनीति विज्ञान रही राजनीति विज्ञान रो चैप्टर 2 जोटा कि रही तुमर राजनीतिक दल से विषय आम सविशेष आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा जे गणतंत्र शासन व्यवस्था रे राजनीतिक दल एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाए। या जनसाधारण और सरकार मध्य जुगसूत्र रक्षा करिथाए। राजनीतिक दल बिना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कार्य करिपारिबो नाही। तेणु आधुनिक राजनीतिर जीवन रेखा भाव परिचित। तेणु कौन कहला ना ये जो भारत रे जो राजनीतिक दल बा पॉलिटिकल पार्टी अछंती सेमाने कौन करथंती ना ये परोक्ष गणतंत्र रे बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र रे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथांती। कारण परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधि गणतंत्र चलाइबा हेले जो प्रतिनिधि आवश्यक से प्रतिनिधि माने राजनीतिक दल द्वारा ही सृष्टि होइथांती। सेतिपाई आमे गणतंत्र रे आमे राजनीतिक दल गुड़िक जीवन रेखा बा लाइफलाइन भावे लाइफलाइन कही थाउ। तापर देखिबा ए राजनीतिक दल अर्थ कौन ना एक राजनीतिक व्यवस्था रे क्षमता हासिल एवं व्यवहार करने संगठित होता गोष्ठी को आम राजनीतिक दल कही थाउ। तो राजनीतिक दल कहले कौन बुझ ना राजनीतिक व्यवस्था रे क्षमता हासिल करवा। हाँ माने शासन परिचालना जो क्षमता हासिल करवा एवं ताकू व्यवहार करने संगठित होता गोष्ठी को आम कौन कही थाउ राजनीतिक दल कही थाउ। यार उद्देश्य कौन ना निजर गृहीत राजनीतिक आदर्श नीति को जनसाधारण समर्थन द्वारा कार्य करवा। अर्थात प्रत्येक राजनीतिक दलर किसी नीति एवं आदर्श अच्छी से नीति आदर्श द्वारा जनसाधारण को कौन करथांती प्रभावित करथांती एवं सेमानकर लगातार समर्थन हासिल करथांती। ये होची कौन ना राजनीतिक दलर उद्देश्य। आमे जे देखिबा राजनीतिक दल रो प्रकार भेद कौन कौन प्रकार अच्छी आमे जानिछे। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे जो दल गुड़िक देखा जाती सेगुड़िक प्रतियोगिता मूलक अर्थात जड़े आउ जन सहित प्रतियोगिता करिथांती। एवं यही जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे देखा राजनीतिक दल गुड़िक सांविधानिक ढांचा मध्य कार्य करिथांती एवं जनमत गठन करिथांती विरोधी दल को स्थान देई थाए। अर्थात एठारे कौन होता है एठारे गुटे शासक दल थाए आउ गुटे कौन थाए आउ जो माने शासन करते से माने विरोधी दल शासक दल एवं उभय दल कौन करते सांविधानिक ढांचा अनुसार कार्य करते। अर्थात संविधान जहाँ जो कथा लिपिबद्ध से अनुसार कार्य करथांती एवं एमाने जनमत को संगठित करथांती। अर्थात जन लोक मानकर जो प्रकार मत से अनुसार से माने शासन परिचालन करते। किंतु जदि आमे देखिबा एकछत्रवादी शासन चलुवा देश मानकर सेठी गुटिए दल आधिपत्य थाए हैला राष्ट्र दलर अधीन रे कार्य करे विरोधी दल को स्थान दि जाए नहीं। अर्थात एठारे विरोधी दल न थाए एवं गुटिए दल अनुसार ही राष्ट्र शासन चले संविधान अनुसार नुहे से दलर अनुसार कार्य चले। जमीती मु उदाहरण देवी एकछत्रवादी शासन व्यवस्था रे हमर चाइना एवं जदि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था उदाहरण कह से होची हमर भारत। ठीक अच्छे तापर देखिबा भारत दलीय व्यवस्था भारत रे किपरि दलीय व्यवस्था चले बा दल गुड़िक चले आमे देखिबा भारत रे एक संसदीय गणतांत्रिक व्यवस्था। भारतीय दलीय व्यवस्थार मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक है कौन जेहेतु भारत एक संसदीय गणतांत्रिक व्यवस्था चली से अनुसार भारतीय दलीय व्यवस्थार तार वैशिष्ट्य गुड़िक से अनुसार हेबो बहुदलीय व्यवस्था। अर्थात भारत में कौन होता है अनेक दल देखा किसी जातीय दल एवं अन्य किसी आंचलिक दल देखा था। परवर्ती क्लास मानक यटा को संपूर्ण तुमको जन दि जाए जातीय दल कौन आंचलिक दल कौन। मोटामोटी पर मुझे चाहे जातीय दल गुड़िक सर्वभारतीय स्तर में अर्थात भारतर अधिकांश अंचल देखा जाए आंचलिक दल गुड़ा गोटे अंचल गोटे राज्य गोटे दुईटा राज्य सीमित थाए। मेंट राजनीति कौन सी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलले मिसिक कौन करते मेंट सरकार करते। अर्थात सरकार गठन करने जो मैजिक नंबर टी दरकार
ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଯଦି କୌଣସି ଦଳକୁ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତତୋଧିକ ଦଳ ମିଶିକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ହଉଛି କ'ଣ ଏକ ଦଳୀୟ ଆଧିପତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଯାହାକୁ ଏକ ଆଧିପତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଲଗାତାର 4 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଏକାକୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କରିପାରିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କୁହାହଉଛି ଏକ ଆଧିପତ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ତମର ମରିସ୍ ଦୁର୍ଭର୍ଜର ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର କ୍ଷମତାକୁ ହାସଲ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ କଥାକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ମରିସ୍ ଦୁର୍ଭର୍ଜର। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଏମଣ୍ଡ ବର୍ଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଉପରେ ସମ୍ମତ ହୋଇଥିବା ଏକ ମିଳିତ ଜନସମୁଦାୟ, ଯୋଉଟାକି ତମର କହିଛନ୍ତି କିଏ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ। ଆଉ ମାର୍କ ଆଇଭର କହିଛନ୍ତି ଏକ ସଂଗଠିତ ନିଜର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ସହ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦଙ୍କର ମତ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ସଂଜ୍ଞା ଆସିପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନର କ୍ଷମତାକୁ ଦଖଲ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସଭା ସମାବେଶ ଓ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଜନମତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଜନମତ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ନୀତିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କଥାକୁ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ଏମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଜାତୀୟ ଦଳ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଧାର। ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଦଳ ନାହିଁ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା କରାଇବା, ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କରିକି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସାଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଦଳ ଶାସନକୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୁସଂଗଠିତ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରେ? ଶାସନକୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଦେଶରେ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ପ୍ରଚାର ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜନସାଧାରଣ ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭାରତର ବିଶାଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଭଳି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ଆମର କ'ଣ କରିପାରନ୍ତେନି ନା ଶାସନ ଠିକ ସେ ପରିଚାଳନା ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ଶାସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ।
ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।